Nagbasketball day ko din napita guys, naglagot man akong kontra, gipakaon kog bula. Para sisira ulo. Kay nakakaon man tag bula pag human na ng duaa, mao to aton lang gi-workoutan nya skipping rope dayon pull up na sad. Nya kay nakuwangan mas pull up, gipun-an na lag push up. Di totoo yan. Okay na? Papawas body na, pwede tubig no? 41, 42, 45. Sunod. Tirata na. Dayon. 1, 2. Og tiwasan nga video aron makita nimo tanan akong gibuhat anang adlaw nga nag-basketball pag human nag-skipping rope, basketball workout, dayon pull ups nya push up na sad. Guys, good morning! For today's video guys, tuwas nag-basketball, mingawas basketana, kami pantulo. Bradib na ko. Og kanis brother taga-kuan, tabok. Asa naman yung mga kontra. What? Ha? Atong-atong na kung sa itong mabuhat ng Domingo ha. Kaya banta. Guys, manakong taod sa akong sapatos. So mag-stretching tadaan. Kaya kabot ito kong mga kontra. Largo mo to. Dinakpanay rin yung tapad. Naduwa na yun. Murag ngayabag ba? Stretching. Stretching. Gago! Kakana, nag-jogging na no. Stretching na no. Uwat mas kontra. Ha? Og din dapat ta mag-stretching na dayon ta guys, mag-stretching mangganit tadaan sa dili pa mudagan kanina hinong muduwa tag basketball nga linayugay gid ni dagan gid nga sprint. Sa akong nabantayan nga nagsige kog stretching sa dili pa muduwag basket lahi gyud imong lihok oy kaysa wala kay stretching kay ngano makalitan man ka. Ambot lang pod ka nila pero para nako guys makalitan ko muduwa kog basket nga wala stretching oy kiwaw lain ilihok-lihok sa mga nangutana diha unsa akong stretching mao ni akong stretching dol mao ni akong pagabuhaton sa mudagan man ko muduwag basketball. Gikan sa ulo hangtod sa ubos head to foot igo ni tanan akong stretching dol. Nya ang counting nako na dol 1 to 8, 8 to 1. Kani day nga stretching do lang nagtudloan ni katong maestro namo pag high school. Waterboy man ko sa una sa kanang mga varsity sa basketball bada sa Maslog National High School. Magpractice sila sa una na jud ko kay silbi right hand mako ato si Rosal. Ako may mutan-aw sa mga magtraining, magpractice nga way mga klaro ba ako itugan ni sir. O kinsa toy mga nagtinarong, kinsa toy nagbinuang. Mao nang na ako'y basic nga stretching nga naibaw andol kay mosunod man ko ato nila nga magpractice sila, tawgon ko nila ba papilon ko. Di totoo yan. Ina, itsa-itsa na tayo, itsa-itsa. Para maman, bula ba? Oh guys, daghan na. Daghan na kayo mga teskanding, katag lang ba? Gago! Ano meron? Og din dapita guys kay nagkatapad naman na way makabidyo na to sa ato nang ibutang ato cellphone diha para natay highlights nga makita. Lain pud kaayo nga watay highlights ani nga magsigitag duwa. Memory malang gihapon ni sa imong nabuhat nga duwa kay dili na mabalik sa sunod nimong buhaton ana. Kay wala ta nagkabata, nagkatiguang taw katong edad nagkataas. Nya tagsara makaduwa kay dili naman kapareha tong batan-on nga tanan nimong oras na diha kay pamilyado naman ka mabahin-bahin na gid na siya. Munang kada duwa nimo sulita gyud buhata gyud imong best kana makaingon ko ba nga pinaka the best din ako nga performance kada duwa nimo ingunana gyud imong performance mo na imong mindset. Kay lain pod kaayo nagduwa na kadiha nagduwa-duwa lang gihapon ka naunsa naman nagduwa kaning mga kaduwa nako mga 30 above ni na 20 ani gamay ra. Fair play kayo mong duwa ni ug hanay dili pareha na kanang mga batan-on imong kontra perting labara masiglalis at ang ilang unya ninyo guys mga batan-on namong kontra ato balabara lagi upload gyapon to nako nya sa sige na kong voice over ani para daog na daimi. Daog, nakadaog guys, taghapan. Skipping rope kay Bapan. Nagkuhan pa sila. Relax sila, relax. Nya ni relax pa man na sila kay naamay usa ni pahuway mao to giilisan ni laglay nga player na sad. Nya kita diri kay nag-skipping rope sad ta. Samtang nagpaabot patas tubig kay perting uhawa. Okay na? Papawas body na, pwede tubig no. Og samtang nagsige kog skipping rope dia guys, ni request na akong mga kaduwa og shadow box ko no. Sige ato nang adliban sab. Para sisira ulo. Shadow box oh, request sila shadow box.
Dim. Woo! Kuya. Red! Daram na buhok. Ay, mga. Ang amo din. Woo! Tubig, bro. Tubig, guys. Kaya yun. Tubig yun. Ikaduhang duwa na mo, ha? Basket. Tata. Og din dapita guys, gangyo na ko si Brother Jan Oporto nga magpa-video ta kay para natay highlights nga makita. Ikaduha ra ba ning duwa? Kay katong una wara ba toy klaro kay way naka-video. Mo nang karon bakante naman siya ako siyang gihangyo nga videohig mi kadiyotyo. Nya mao lang gihapon ang highlights ra akong ipakita. Enjoy lang mo da sa mong mga duwa ha. Tiwasal lang nga video, tiwasag tanawon makita nimo unsa atong gibuhat pag human. Nya dirin dapita mao na din ni hitabuang ni kaon kog bula. Tanawa ra di magini malikayans duwa. Good! Nabidyohan ra ba? Nabidyohan ba? Nabidyohan. Ato highlights. Balik. Nya pag abot din dapita guys para daog nami unsa man hitabuang nga nakagukod man sila mao to na kay quality sila this size naka-reduce sila 5. Mao to na to sayog duwa puli-puli puntos nakalabaw gyud sila duhang tud nagdaog gyud ay tiwasan na nigtan-aw. Oh no. Bagaro. Daog na guys. Pildi may kaduhan duwa. Daog sila kuya Nard. Relax sa ta tubig ta. Nya tira ta tong workout. Oh my God! Wow! Naka-relax naman ta. So tira ta sa tong workout sad ha. Push up na to. O core depende ani unsay kalaki guman na to unsay mabuhat na to ron ha. Mudagan ba ta or di? Ta. Day 42 guys sa atong 100 push up challenge. So atong tirahan. Ta. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50. Spinta. Core. Para sisira ulo. Katong mga nangutana ba? Sundalan ninyo. Kaya akong mga buhaton. Pag-core ni siya patiyag. Yang push-upan nyo gamay. Ta. 1, 2, 3, 4, 5,
14, 15, 16, 24, 25, 23, 24, 35. Sunod. Tirataan na. Okay. Dayon. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 33, 34, okay. 35. Punta na mo. Iwasan na ko niya kung paano. Lumanon. Tara. Second set. Push up. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
19, 20, 9, 30, 38, 9, 40. Katulasa. Core talaga ko, core. Ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
4, 15, 16, 17, 33, 34, 35. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 17. Tara pala, last. Last. Alay. Blank twist. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 3, 34, 35. Dao. Skansin. Relax. Katubo ng singot. Okay kayo. Third set ako. Push up. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 51, 52, 53, 54, 55, 37, 38, 39, 40. Ito lang, 40. Third set, daog na. 130. Kaya 4. Ilaw. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
15, 9, 30, last 5, 1, 2, 3, 4, 35, Woo! Tara, padayo ta. Ready? 1, 2, 3, 14, 15, 9, 30, 4, 35. Tara, padayo ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Daog na. To challenge. Push up, pukur. Relax ta. Ha. Ha. Daog na guys. Woohoo. Ha. Tira sa tundugan. Tira sa core. Daog kita basket. Murag relax sa tasdagan kanit kinakadagan mo taghapon. No, naka-decide ta. Basta mo dagan ron basin mga ugman lang. O gitugot Ginoo ha. So guys, naana ko sa balay, di la ko mudagan guys, mag-edit man day ko day, mag-pull up lang ta, no? So tira ta ha, ta. Tara! Tira ta! 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah. Tula sa first set ha. Chill na gamay. Dapat tayo second set o third set. Second set. Pull up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second set, relax ha. Third set, pull up. Pin mo na lang ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Anong laging lumalabas? 10. Push up na ta. Madaban na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, last one, 50. Daw na itong adlaw eh. No, kabasket ka-workout. Pag-abot na pull up, push upan pag kinalasan. Woohoo! Okay na to eh. Challenge yung kaugalingon na. Salamat kayo guys sa sunod na sad.